ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بانٹ مالیت 1500 شہر پشاور میں 15 اگست 2022 کو ہونے والی قرآن اندازی کے حوالے سے فورتھ فیگر فارمولہ روٹین کے بارے میں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی بانٹ مالیت 1500 شہر پشاور میں 15 اگست 2022 کو ہونے والی قرآن اندازی کے حوالے سے فورتھ فیگر فارمولہ روٹین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیجیے تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ جی دوستو، تو بات ہو رہی ہے بانٹ مالیت 1500 شہر پشاور میں 15 اگست 2022 کو ہونے والی قرآن اندازی کے حوالے سے فورتھ فیگر فارمولہ روٹین کے بارے میں۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں فورتھ فیگر کی دو روٹینیں پیش کروں گا۔ ان دو روٹینوں میں سے دو ہی فیگر ہمارے فورتھ فیگر کے لیے وی آئی پی ہوتے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، دونوں کی دونوں روٹینیں غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو دو وی آئی پی فورتھ فیگر معلوم ہو جائیں۔ تو چلیے بغیر کسی تمہید و توقف کے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی سب سے پہلی روٹین۔ دوستو، ہماری سب سے پہلی روٹین شروع ہوتی ہے 0042 سے۔ آپ نے 0 کا گھر 5 لے کے 5042 کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہمارے کوڈ 5243 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 3520 میں سے آپ کا چوتھا فیگر لگنا تھا۔ تو دوستو، 3520 میں سے 5 کا فیگر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 8785 لگا۔ یوں یہ روٹین پہلے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ پہلے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے دوسرے ہاتھ پر۔ دوسرے ہاتھ پر ہم نے 8785 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 5243 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 5975 میں سے آپ کا چوتھا فیگر لگنا تھا۔ تو دوستو، 5975 میں سے 5 کا فیگر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 7555 لگا۔ یوں یہ روٹین دوسرے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ دوسرے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے تیسرے ہاتھ پر۔ تیسرے ہاتھ پر ہم نے 7555 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 5243 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 1086 میں سے آپ کا سینٹر لگنا تھا۔ تو دوستو، 1086 میں سے 0 کا فیگر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 7930 لگا۔ یوں یہ روٹین تیسرے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ تیسرے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے چوتھے ہاتھ پر۔ چوتھے ہاتھ پر ہم نے 7930 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 5243 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 769 میں سے آپ کا سینٹر لگنا تھا۔ تو دوستو، 769 میں سے 6 کا فیگر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 3946 لگا۔ یوں یہ روٹین چوتھے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ چوتھے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے پانچویں ہاتھ پر۔ پانچویں ہاتھ پر ہم نے 3946 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 5243 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 8887 میں سے آپ کا چوتھا فیگر لگنا تھا۔ تو دوستو، 87 میں سے 7 کا فیگر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 9287 لگا۔ یوں یہ روٹین پانچویں ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ پانچویں ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے چھٹے ہاتھ پر۔ چھٹے ہاتھ پر ہم نے 9287 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 5243 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 9174 میں سے آپ کا چوتھا فیگر لگنا تھا۔
तो दोस्तों 9174 में से एक का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 7631 लगा। यूं ये रूटीन छठे हाथ पर कामयाब हुई। छठे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है सातवें हाथ पर। सातवें हाथ पर हमने 7631 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 5243 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 3 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 0933 में से आपका चौथा फिगर लगना था। तो दोस्तों 093 में से 3 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 4893 लगा। यूं ये रूटीन सातवें हाथ पर कामयाब हुई। सातवें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है आठवें हाथ पर। आठवें हाथ पर हमने 4893 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 5243 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 3 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 5, 3, 9 में से आपका चौथा फिगर लगना था। तो दोस्तों 5, 3, 9 में से 5 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 7225 लगा। यूं ये रूटीन आठवें हाथ पर कामयाब हुई। आठवें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 9वें हाथ पर। तो दोस्तों बांट मालियत 1500 शहर पिशावर में 15 अगस्त 2022 को होने वाली कुरानदासी के हवाले से ये रूटीन अब हमें चौथे फिगर के लिए कौन से फिगर फाइनल करके देने जा रही है, तो चलिए देखते हैं। 9वें हाथ पर आने के बाद हमने 7225 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 5243 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 3 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 9742 में से आपका चौथा फिगर लगना है। तो दोस्तों बांट मालियत 1500 शहर पिशावर में 15 अगस्त 2022 को होने वाली कुरानदासी के हवाले से ये रूटीन अब हमें चौथे फिगर के लिए 4 ही फिगर फाइनल करके दे रही है और वो है 9, 7, 4 और 2 का फिगर। अब दोस्तों मैं आपकी खिदमत में अपने चौथे फिगर की दूसरी रूटीन पेश करने लगा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको 2 VIP चौथे फिगर मालूम हो जाए। दोस्तों हमारी दूसरी रूटीन शुरू होती है 7555 से। आपने 7555 को मल्टीप्लाई करना है हमारे कोड 7422 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 0732 में से आपका चौथा फिगर लगना था। तो दोस्तों 0732 में से 0 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 7930 लगा। यूं ये रूटीन पहले हाथ पर कामयाब हुई। पहले हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है दूसरे हाथ पर। दूसरे हाथ पर हमने 7930 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 7422 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 8, 5, 6, 4 में से आपका चौथा फिगर लगना था। तो दोस्तों 8, 5, 6, 4 में से 6 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 3946 लगा। यूं ये रूटीन दूसरे हाथ पर कामयाब हुई। दूसरे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है तीसरे हाथ पर। तीसरे हाथ पर हमने 3946 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 7422 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 2, 8, 7, 2 में से आपका चौथा फिगर लगना था। तो दोस्तों 2, 8, 7, 2 में से 7 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 7631 लगा। यूं ये रूटीन तीसरे हाथ पर कामयाब हुई। तीसरे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है चौथे हाथ पर। चौथे हाथ पर हमने 7631 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 7422 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 6, 3, 7, 2 में से आपका चौथा फिगर लगना था। तो दोस्तों 6, 3, 7, 2 में से 3 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 4893 लगा। यूं ये रूटीन चौथे हाथ पर कामयाब हुई। चौथे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 5वें हाथ पर। 5वें हाथ पर हमने 4893 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 7422 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 3, 1, 5, 8 में से आपका चौथा फिगर लगना था।
तो दोस्तों 3, 1, 5, 8 में से 5 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 72, 25 लगा। यूं ये रूटीन 5वें हाथ पर कामयाब हुई। 5वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 6ठे हाथ पर। तो दोस्तों बांट मालियत 1500 शहर पेशावर में 15 अगस्त 2022 को होने वाली कुरानदाजी के हवाले से ये रूटीन अब हमें चौथे फिगर के लिए कौन से फिगर फाइनल करके देने जा रही है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों छठे हाथ पर आने के बाद हमने 72, 25 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 74, 22 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 6, 2, 3, 9 में से आपका चौथा फिगर लगना है। तो दोस्तों बांट मालियत 1500 शहर पेशावर में 15 अगस्त 2022 को होने वाली कुरानदाजी के हवाले से ये रूटीन अब हमें 4th फिगर के लिए 4 ही फिगर फाइनल करके दे रही है और वो हैं 6, 2, 3 और 9 का फिगर। दोस्तों अब तक मैंने आपकी खिदमत में 4th फिगर के लिए 2 रूटीनें पेश की हैं। इन 2 रूटीनों में 2 ही फिगर VIP दोनों रूटीनों में मौजूद हैं। जिन दोस्तों ने वीडियो मुकम्मल देखी है, दोनों की दोनों रूटीनें गौर से देखी हैं, उनको ये दोनों 4th फिगर मालूम हो गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो, आज की ये रूटीनें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।